Oh Malik. Oh, moi tu harai sini gue nafam na gora. Itulah pitore ase tu. Mana tak pe hara boleh chance ase de. Itulah king chili laga jaga de. Enna ka tangor. Khabola time pungchi ase. Hello everyone, ajibi ekta amni khan la upore video ekta ani bole etia ready guri ase. Whole Nagaland de king chili tu base lagai gina ase holebi itu ko jaga de lagai gina thaka ke Nagaland aro itu Mon district aro itu Tizit majori bi aro itu Yannu bosi de laga itu king chili ula laga kotha kisa koi thaka itu huni paise itu la jaga de jai gina kindaga laga halat te takhan kam guri ase aro takhan kinaga maintenance guri ase itu king chili tu amahala manu amahala laga pet karne kile lagi ase itu olop amni khan ge details kotha kobo karne itia time logina ai ase notun channel paise ol please subscribe like share guri lobi koina itu bi janai di ase aro itu video re continue kurina side jabo odo bosi dikhi paise amakhan itu Yannu bosi ase itu Yannu bosi bra ai gena oto jaga bra ahi gena itia moi khara guri thaga jaga tak tu around 16-17 km thakibo theng bra jai ase to ko jabo ko shibule tu wangsa pahalo jabo wangsa pahalo jai gena tesing de olai jabo rasta duita paise sign moi ke enaga di gena ase ide cross di ase itare na jabo gona aro ide kati gena rakha dia sabte itu de jabole rasta ase itu laga rasta iman do jaga re bira sabte to king chili bi bhal hobola jaga de kam kuri gina ase pare ekdam moi tak bi duk paise pungcha pichire janibo tin moi confuse no hobo gane takhan sign di gena jaise aro takhan laga khut e daki bi dekhi paise itu bra kiman niche re jabo sai sabo takhan bra king chili lagaise ko honi gena sabole jabo amahana ekla bra kam kuri gena khaile no hobo dunia manu khan sob manu babi inaga kam kuri na khabo lage tahi gengi ekbar dikhai dibo koina moi ja laga rasta de ase de etia shwalanghwa jaga de ase moi sangbra hi gena shwalanghwa de first de Yannu bosi ase gushe to bosi thaga time de lagai dia laga itu bamboo khan ase pura itu jaga de pungchi gena ase itu bra olop tichang mata river ekta ase itu logore Arunachal logore boundary ase gushe takha laga oila for laga time de to itu laga tichang river usore jaise kono balaga marja ide na lagai na ase marja laga kem ide rescue ide rasta duita ase itu sign isapte ide jabo और ये भी कोनो बालागा मार्चा लगाई ना से ये सफा नौकरी ना से सफा करा पिछले बेसी भाल देखिबो इतु निसेना लगा जर्नी रे बिरा टाइम दे होई भी फोई किले टाइगर लगा गुड पी आसे बाक लगा ना ताई बिरा लगा रास्ता दे भी डाकी पा गाने होई इतु को मारी बोले भी ना पारिबो किले इतु निसेना दो ना मारिबो करने माना गुरी आसे कोथान तो पक्की आसे आहा कुंदिसी दो ओ इतु दो थुई मन गरम दा रुकुन खाइसे स्टिल moi confuse no hobo करने दागी तो पूरा दी गना बिराइसे तो खान भी चलक मामूली नय हेलो हेलो कोटा पक्की आसे को जगह आसे इतिया साथीखान के कथा कइले किले जवाब दिया ने की जाने मन तकती ठोकरा एक में नमे ए खूबी मा पे रो मा जंग जंग है नंग ओखा रो आइ ताम दे वो नो मा वे बंग दो सभी नेटवर्क भी नहीं
Hey, pencong sabe ka iluwe lale. Zono tong ka pai ruwa. Pai be sabe shwa ka harang ngui lo kalju. I can be. Tia moi haga na olop. Kushi pai se. Woohoo! Agere ase. Ah. Wow. Itu kan kati situ. Bambu kan division na itu. Chunga kan itu kati kana hi. Itulah pitode. He. King chili laga ase. Ki ase ki jane de. Pungchi bole hoise. Otu tu jangkam posti ase. Jangkam posti aro itu tu ek side tu pumau ase. Tia itu jaga re jaise de. Tu jangkam posti ase tu. Ya. Jangkam posti visit area laga. Bahal dikhi ase. Aro itu side tu tichang par hoi gina. Tia itu game ase ro tu. This is game. Wow. Bao lắm mga thằng ấy chứ mày hanam lắm thằng bé phong là tác bích bích chỉ dừng đây chứ. Kể là sao vậy tu bao khăn như thế nào kia bung chỉ gì đấy sai lấy bao như thế nào ô nhu cây dia bung chỉ gì đấy tu khăn pisarin bao khăn tak pik kurang cái kita ni sini kita kenal bung chỉ saya aji tu Ini bau silom ekta ase. Oh tu. Ini safa nokura gede naga ase de. Pakapi pakishe ekta duita. Sob marja ase de. Aur tu niche de bhi. Sob itu jaga. Pura itu area. Chujun bra kam kura laga. Alak laga ase. तो viewers kan इतिया सफा कुरा आगे दे अपने खान के इतु दिखाई दिया से इतु बरा शुरू हो गया ना ओ तो लास्ट पार्ट तक आसे और तो ऊपर भी एकता से मुखान छुजुन बरा लगाई दिया लगा मरजा इतिया सफा कुरुले शुरू होई से ओ मालिक ओ মই তো হারাইছে নে গনে ফামনা করা হট তুলা পিতরে আছে তো মানव तक पे हारा बोले चांस আছে দে তুলা কিং চিলি লাগা জায়গা দে इनका तंगोर खावला टाइम पहुंची ऐसे वाह वाह दुकान दीजिए किंग चिली तो नाका के किंग चिली ऐसे मंदिर सुखते किंग चिली ऐसे को तो इतु लगा किसा कोई थका ऐसे दूसरा खान तो छारी दिबे वो तो सफा करा टाइम दे दुकान दिखिसे ना इतु विटामिन खाई तो ना इतु करने नीचे रे थका इतु लिप्स खान दो पत्ता खान दो इतु खिलाई दिबे इतु बागला सफा करी केना नीचे रे थका खान इतु खान खिलाई दिसे बोले विटामिन दो ऊपर पाई जाबो दो पत्ता ही बेसी तांगो ना तो चा के भी नीचे साइड बागला सफा करिसे बोले ऊपर पत्ता लोबोले पाई इतु सिस्टम दे इतु के भी नगा से इतु देखिसे ऊपर पत्ता ओलप बिया आसे तो किले नीचे दे थाका खान पत्ता बराय विटामिन खाई दिया गाने ना तो इतु खान दो बिया खान दो ने फिलाई दिबो लागे तो ভাল बा सफा करा दिखिसे इतु yes guy after completed ओलो ভাল बा अपनी खान के इतिया दिखाई दिबो ओ तो जगह तक जागे ना अपनी खान के दिखाई दिए से दे सफा करा जगह इनगा से बेसी ओला बोला से दे मामूली भाव हुआ नई मर्जा सभी एक तभी भिला बोला ना नहीं लाइसे दे फ्रूट्स लाइसे तो
इतु की भी मामूली थका नहीं। हाँ देखो अभी थोड़ा बाकी है। And this is kaula time भी पक्की ऐसे तो भी ऐसे बेसी खाउला ऐसे दे तो किमान क्रो पाबो की जाने नगा से तो इतिया अलग बाकी था का सभा करी ऐसे तो जगह तो अलग ठीक नहीं नीचे ना वो तो जगह जाए सब दे इतिया काम खत्म हो गया ना तो बाबा आसे ताई भी बेसी दुख पाएगी ना मुखा लोगोरे काम करी बोला हा साइले बेसी बुरा होले भी ताखान इतिया स्ट्रॉन्ग आसे तो इतु जगह को जगह आसे बच्चा खान हुआ कारण तो मुखान तो इमान ना जाने इतु ताई ब्रा अलग कोई दी बोले আপনি হেনকে বুজাই দিব মানে তাইকে অলপ কথা ক'লে দিব এটো ক'ত জায়গা আছে আৰু এটো জায়গাকে কিনে মাতিছে আৰু এটো বস্তি ব্ৰা কিমান দূৰ আছে অলপ কৈ দিলে ভাল এটো জায়গাটো জাননু মাটি আছে জাংনু আৰু এতিয়া কাম কৰা জায়গাটো এটো জাংনু এৰিয়া হ'লে এতিয়া কাম কৰা থাকা জায়গাটো তিখু পংজি এটো আছে আৰু বস্তিৰ বাদো কিলোমিটাৰটো 16 কিলোমিটাৰ আছে এটো জায়গা পংজি পৰে ওকে তো বাবা ব্ৰা কথা কোৱা শুনিছে আপনি খান বেছি দূৰ জায়গা ব্ৰা বেছি দূৰ ব্ৰা মোহান বিৰাই গিনা আহা লাগা এতিয়া কাম খতম হৈ গিনা এটো মাৰ্জা এতিয়া অলপ টাঙৰ হোৱা নাই আৰু টাঙৰ হোৱা জায়গা বি আছে এটো সিজন দে কোনোবাদো যোৱা পছং এটোলা আগে দে গুনা দিন আৰু সপ্তাহ আলাগ আলাগ লাগা কাৰণে অলপ ঠিক নোহোৱা এনা নিদিখাই আছে तो दूसरा जगह दे भी आपने खान दिखी के ना साइ सभी एंड हियर अगेन आफ्टर कंप्लीटेड सफा करी दिया पीछे दे इनका से इतु जगह दे पम्पकिन भी लगाई ना से सभी ये पूरा उलाई के ना से और इतु खान तो पूछा पूछी खान इना गिरी जा लगा से और सीजन ओलप एक हफ्ता पीछे दे सिंगी बोला बेसी आसे दे ना बेसी दूर जगह ऐसे वाह गरम गरम तो ये ठंडा करी दी रो हो हे कथा कबले भी नापारे बेसी दुख पाइसे ये भी जुग पूरा काम करिसे उपाय ना कि करब आहा हे अलप ठंडा करी चाब हेलो हे আজি কোৱা নিচিনা ভিডিঅ'টো মানে এনে ফুৰি আছে মাৰ্জা লগা কিং চিলি লগা নাগালেণ্ড বেছি পপুলাৰ আছে কোৱাটো এইটো জাগা লা পপুলাৰ লগা নাম দি থকা আছে নাগালেণ্ড নাম কমাই দিয়াটো মন ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা আছে মন ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা নাম কমাই দিয়াটো টিজিট এৰিয়া আছে টিজিট এৰিয়া লা নাম কমাই দিয়াটো ইয়ানো বস্তি পৰা আছে তো গানা কি গাইছে मान दिखा भी दिखी पासे मार्जा लगा सीजन अलग पहुँचा नहीं इतना लास्ट सफा करी दिया लगा आज ये वीडियो इमान एनो फुरी आसे अलग दिन पिछले ये पसिबल मैं पारिसे गले और टाइम पाइसे गले इनका सिंगिसे इनका बिकाइसे गना मार्केट पे जा तक भी अपनी खान के दिखाई দিব কাৰণে मैं टाइम लब अपनी खान वीडियो के नेक्स्ट वीडियो কাৰণে प्लीज सब्सक्राइब कर दी लाइक शेयर कर दी ये भी जनाई दिया सा एकला नई गना लाइक सब्सक्राइब करा खान के once again बेसी थैंक्स और ये भी जनाई दिया सी यू नेक्स्ट वीडियो देन बाय बाय।